जय जगन्नाथ अभिप दास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। एही भिडियो रे आमे देखिबा अष्टम श्रेणी भूगोलर किछि अभ्यास प्रश्न जहाँकि आसंता काली पई आवश्यक होई पारे। आसंता काली भूगोल परीक्षा अछि तो 12/3/2026 पई भूगोल आधारित किछि अभ्यास प्रश्न गुडी को देखिबा। देखंतु 1 नंबर एही परी किछि प्रश्न आसीबो। 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न आसीबो जेउ संबल गुड़िकर ठीक परिमाण और मान जना नहीं सेगुड़ी को कौन कह जाए ना उत्तर हेब प्रच्छन्न संबल कह जाए। प्रजुक्ति विद्या डेश संबलर अंतर्भुक्त उत्तर हेब मानवकृत। तापरे प्राकृतिक संबलर भरण दृष्टि पवन डेश संबलर अंतर्भुक्त नवीकरण योग्य। जनसंख्या तथा लोकों शारीरिक और मानसिक दक्षता को डेश संबल कह जाए मानव संबल कह जाए। जो शिलारे खनिज मिसी रही थाए ताहाकू कौन कह जाए तापरे कौनसी अंचल एक निर्दिष्ट समय व्यवधान रे जनसंख्यार ह्रास वृद्धि को डेश कह जाए जनसंख्या अभिवृद्धि और जनसंख्या ह्रास कह जाए। कृष्ण सुवर्ण डेश को कह जाए पेट्रोलियम। जनसंख्या पिरामिड रो डेश रु सही देशर रहुथुबा लोक संख्या संबंध रे जना पड़े बयस लिंग संरचनारू। तापरे देखंतु 2 नंबर किछि प्रश्न एपरि आसीबो। 1 नंबर विशिष्ट ही रहिछि पृथ्वीर स्थल भाग पृथ्वी पृष्ठर मोट क्षेत्रफलर शतकड़ा केते भाग 29 भाग। ओडिशा रे मोट अंचलर केते शतकड़ा भूमि कृषि कार्य पई उपयोगी 43 शतकड़ा। जंगलरू काठ संग्रह करिबा केउ प्रक्रिया अंतर्भुक्त प्राथमिक प्रक्रिया अंतर्भुक्त। रोपण कृषि केउ कृषिर अंतर्भुक्त व्यावसायिक कृषिर अंतर्भुक्त बा वाणिज्य भित्तिक कृषिर अंतर्भुक्त। केउ अंचल मुख्यतः झोटो चाष पई झोटो चाष करा जाए उत्तर हला क्रांतीय। भारतर केउ राज्य गहम चाष पई अग्रणी से होछि पंजाब। एचएएल रो पूरा नाम कौन ये होछि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हम जनसंख्या निमंते केउ उक्तिटी उपयुक्त अर्थनैतिक दृष्टि आत्मनिर्भरशील। क्रोमाइट केउ खनिज अंतर्भुक्त लौहयुक्त। केउ कृषि को कर्तन और दहन कृषि बोली कहा जाए स्थानांतरित कृषि। निम्नोक्त मध्यरु केउटी उद्यान कृषि अटे देखंतु उद्यान कृषि हेबो पनीपरिबा चाष। छोटो जमी रे उन्नत बिहन जलसेचन सारर व्यवहार करी अधिक फसल उत्पादन करिबा केउ कृषि अंतर्भुक्त अटे यहाकू कहाजिबो सघन प्रयोजन भित्तिक कृषि। ग्रीष्म ऋतु आरंभ रे बुणा जाई शीत ऋतु रे अमल करा जाउथबा फसल को केउ फसल कहा जाए खरीफ फसल। सूचना प्रजुक्ति विद्यार प्रमुख क्षेत्र भावे युक्तराष्ट्र अमेरिकार केउ सहर सिलिकन भ्याली नाम रे परिचित कैलिफोर्निया। निर्भरशील जनसंख्या निमंते केउ उक्तिटी उपयुक्त आमर हला अर्थनैतिक दृष्टि निर्भरशील माने अर्थनैतिक दृष्टि निर्भरशील। तापरे 3 नंबर देछि प्रथम जोड़ी मध्य थिबा संपर्क को बुझी द्वितीय जोड़ी रे थिबा शून्य स्थान पूरण करिवे। 1 नंबर विशिष्ट रहिछि कौनसी व्यक्तिर अन्य देश को प्रवेश को कुहाजिबो विदेशागत। सेहीपरि कौनसी व्यक्ति निज देश छाड़ी अन्य देश को जदि जीव ताकू कुहाबो बहिरागमन। टाटा लौह इस्पात कारखाना व्यक्ति मालिकाना सेहीपरि भारतीय इस्पात कारखाना हेउछि सरकारी मालिकाना। तापरे कोयला कृष्ण हीरक झोटो को कहा जाए। एहीपरि देखंतु बक्साइड एल्युमिनियम शिल्प कोयला कृष्ण हीरक झोटोर कहा सहित संपर्क अछि लिखिबे
ବକ୍ସାଇଟ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଅଭ୍ର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଲେଖିବେ। ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳ, ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଚନ୍ଦକା। ତାପରେ ଏସିଆ ହେଉଛି ହିମାଲୟ, ୟୁରୋପ ହେଉଛି କ'ଣ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ, ଯାହାକି 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନଦୀରେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ନା ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଏକ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଖର ଜଳସ୍ରୋତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୁରାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଞ୍ଜାବରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫସଲ କିପରି ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ନା କାରଣ ଉନ୍ନତ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ରହିଛି। କୃଷି ଉନ୍ନୟନ ବା କୃଷି ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା କୃଷି ବିକାଶ କହିଲେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଏ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କାର୍ ତିଆରି କାରଖାନା ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ନା ଇଏ ହେଉଛି ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପର ଜୀବ, ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ। ତାପରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ରାଧିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ। ତାପରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗଠନ କେଉଁ ପିରାମିଡ଼ରୁ ଜଣାପଡ଼େ? ଜନସଂଖ୍ୟା ପିରାମିଡ଼ରୁ। 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ 65 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ଶ୍ରେଣୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରେ? ଇଏ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଜନସଂଖ୍ୟା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଜନସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଆସିଲା ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ? ନା ଗଭୀର ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ଭାରତର ଧାନ ଏକ ଖରିଫ ଫସଲ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଓ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାରତରେ ଗହମ ବିପ୍ଳବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ହରିତ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଗହମର ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗହମ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୋକାରୋ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଇଏ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ତୁମେ ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଏକ ମୃଦୁ ପାନୀୟ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହା କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏହାକୁ କୁହାଯିବ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯୌଥ ମାଲିକାନା ଶିଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ମାଲିକାନା ଶିଳ୍ପ। କେଉଁ ବର୍ଷ ବା ମସିହାକୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ କୁହାଗଲା? ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକକ ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ କୁହାଯାଏ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯଦି 4 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ 180 ଜଣ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କେତେ? ନା ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ବାଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି କରିବା ତାର ଘନତ୍ୱ ଆସିବ, ତେଣୁ 180/4 କଲେ ଆମର 30 ଜଣ ଆସିବ, ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ 30 ଜଣ ଆସିବ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସରିଯାଏ ନାହିଁ ବା ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ତାହାକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣରେ ଆମର ଯିବ ସୌରଶକ୍ତି ବା ପବନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ସେହିପରି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସରିଯାଏ ଓ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗେ ତାକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଯିବ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ତାପରେ କହିଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ନା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ କୁହାଯିବ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେବ ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ। ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କେବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ହେବ ତମ୍ବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ। ଏହି ଶିଳ୍ପ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ। ତାହାର ଉଦାହରଣରେ ଆମର ଚିନି ଶିଳ୍ପ, କପା ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଯିବ। ସେହିପରି ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପରେ ଯିବ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାକୁ ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେବ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ।
तापरे व्यक्तिगत मालिकाना और द्वैत मालिकाना कौन ना व्यक्तिगत मालिकाना हेउछि जणे व्यक्ति बा व्यक्तिगत गोष्ठी द्वारा ताहा परिचालित हेबो सेहीपरि यौथ मालिकाना हेउछि एहा एक राष्ट्र बा व्यक्ति विशेषंकर मिलित सहयोग रे परिचालित हेबो जेपरिक उदाहरण हेउछि मारुति उद्योग लिमिटेड। तापरे एठी देखंतु परिवाहित मूर्तिका और अवक्षिप्त मूर्तिका। परिवाहित मूर्तिका कौन ना यह पवन नदी बा हिमबाह द्वारा परिवाहित हुई अन्य स्थान रे जमा होइथाए तार उदाहरण रे जीव पट्टू माटी सेहीपरि आमर अवक्षिप्त मूर्तिकार जीव बिना क्षय माने शिला क्षय हेबा परे मूर्तिका मूल स्थान रे रहिले ताकू अवक्षिप्त मूर्तिका कहा जाए। एहिपरि भाव में पार्थक्य दर्शाओ। तापरे प्राथमिक प्रक्रिया और तृतीयक प्रक्रिया कौन ना प्राथमिक प्रक्रिया माने यह सीधा सड़क प्राकृतिक संबल सह जड़ित जेपरिक कृषि तापरे आसीबो आमर कौन ना खणी एहीपरि। तृतीयक प्रक्रिया कौन ना यह प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र को सेवा जोगाइबारे साहाय्य करे तार उदाहरण रे जीव परिवहन तापरे बैंकिंग ए सब कार्य गुड़िक जीव उदाहरण रे। कारण दर्शाओ कोयला को पोता सूर्यालोक काहेकि कहा जाए ना कोयला रे सूर्यंक शक्ति संरक्षित होई रहिथिबारु एहा भूतलरू मिलुथिबारु एहाकु पोता सूर्यालोक बोली कहा जाए। तापरे मनुष्यर व्यवहार योग्य जल को पृथ्वीर एक मूल्यवान संबल काहेकि कहा जाए। देखंतु मात्र 1% जल पृथ्वी जेते जल अछि तार केवल 1% जल ही आम पई व्यवहार योग्य होइथाए तेणु एहा निहाती आवश्यक एहार परिमाण सीमित तेणु एहाकु आमे मूल्यवान संबल बोली कहिबा। तापरे देखंतु देइछि निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख ये रहिछि 3 नंबर विशिष्ट। तुम्हें जल संरक्षण निमंते कौन पदक्षेप नेब ना देखंतु गोटे पदक्षेप हेब टैप व्यवहार नथिबा बेले ताकू आमे बंद रखिबा। तापरे वर्षा जल को अमल करी रखिबा पनीपरिबा धुआ पानी को गछरे बा बगीचा रे देई देबा ए सब हैला। तापरे तुम परिवार को संबल संरक्षण आवश्यकता निमंते सचेतन आमे शिखेबा। कौन सचेतन करेबा ना संबलर अपव्यवहार करिबा नाही बा न करिबा को बुझाइबा। तापरे जो 3R अछि रेड्यूस रीयूज रिसाइकल यही प्रक्रिया को से मानकु बुझेबा। एठी देखंतु प्रदत्त ओडिशा रेखांकित मानचित्र रे धान चाष हेउथिबा आमर 3टी प्रमुख जिल्ला को दर्शाइबा को कहिछि ना धान चाष कोठी कोठी होउछि देखंतु ओडिशा रे होउछि ये हैला ओडिशा। तापरे आमर एठी होउछि बरगढ़ तापरे एठी रहिला ये रहिला ओडिशा ये रहिला बरगढ़ ए दुईटा हैला। तापरे एठी रहिला देखंतु बालेश्वर एटा को चिन्हेबे ए 3टा अंचल रे भल धान चाष हुए। तापरे देखंतु प्रदत्त पृथ्वीर रेखांकित मानचित्र रे गहम चाष हेउतबा 3टी देश 3टा जो देश रहिला ये हैला भारत एठी हुए। तापरे हमर रहिछि कोठी ना ये हैला चीन तापरे ये हैला रूसिया यही 3टी अंचल रे आमर भल गहम चाष हुए। तापरे देखंतु निम्नोक्त जनसंख्या पिरामिड रु कौन कौन तथ्य मिलुछि ना एठी देखंतु बाम पार्श्व रे पुरुष एवं दाहन पार्श्व रे स्त्री मानकर संख्या दर्शा जाइछि। तापरे देखंतु निम्न भाग रे शिशु मानकर संख्या एठी जो 0 रु 4 एठी जो देइछि 0 रु 4 ये शिशु मानक बुझौछि 0 रु 4 वर्षर। तापरे शीर्ष भाग रे जो 85 प्लस देइछि ये वयस्क व्यक्ति माने बा वृद्ध व्यक्ति मानक विषय रे देइछि। एठू आमे जानि पारुछे एठू कोन ना जन्म हार अधिका एवं मृत्यु हार कम थिबार जणा पडुछि। एपरि 3टी तथ्य हैला। तापरे आमे देखिबा नेक्स्ट प्रश्न कोन रहिछि ना एठी गोटे भारत मानचित्र देइछि चाहा चाष होतबा 3टी प्रमुख राज्य को दर्शाइबा को कहिछि। देखंतु चाहा चाष आमर कोठी कोठी होउछि ना आसाम रे पश्चिम बंग रे तमिलनाडु रे एही 3टी जगह को चिन्हैबार अछि। तापरे पृथ्वीर रेखांकित मानचित्र रे कपा चाष होतबा 3टा देश चिन्हैबा को कहिछि। सेही परि कपा चाष मध्ये आमर भारत रे होउछि चीन रे होउछि एवं युक्तराष्ट्र अमेरिका रे हेउछि। तापरे एठी देखंतु निम्नोक्त जनसंख्या पिरामिड को लक्ष्य करी दिया जाइतबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। एठी देखंतु पुरुष स्त्री को सूचौछि। तापरे एठी किछि तळे प्रश्न देइछि
15ରୁ 19 ବର୍ଷ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏଇଠୁ ଦେଖିବେ 15ରୁ 19 ଏଇଠୁ କେତେ ରହିଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ 15ରୁ 19 ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଦେଖିବେ। ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଏପଟେ ରହିଲା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ 55ରୁ 59 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁପାତ କେତେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 55ରୁ 59 ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ କେତେ ରହିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ପୁରୁଷ, ଏପଟେ ରହିଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲସେ ଦେଖିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତାପରେ ଇଏ ରହିଛି 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ଓ ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ବିଷୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାକୁ କହିଛି। ତାପରେ ରୋପଣ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ 5 ମାର୍କ ଦେଇଛି। ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ କହିଛି, 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ, ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ଏହା ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଭୂଗୋଳ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେହି ଆଧାରିତ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।